Ano na naman ginagawa mo, Brad? Matabingi. Makaroon subi. Matabingi. Yan. Makaroon subi. Wow, asintadong butas. Macaroon. Special daw. Dito Pure. Kakaiba yan. Tingnan natin mamaya kung... Ilutang natin. Oo. Ubi macarons daw. Ubi macaroons. By Papach. Paraan-paraan lang yan by Papach. Ano lang yan, para may dessert tayo. No? Oo. Eh, ito yung baboy namin, oh, naka-smile. Yeah. Smile. Naka-smile. Nakatiyaya yun. Ha? Open na to yun. Sige, salpak na yan. Matikman na mamaya. Kung okay ba? Oo, patikim mo kay Busing. Busing na. Okay. Okay, salpak na. Salang na.